साई हातरंदा खाइबा आपण मानकु स्वागतम। मु आज चिकेन बिरयानी करिछि। आपण माने भी देखंतु, प्रस्तुत करंतु आ मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, कमेंट्स करंतु। देखंतु मु केमती बिरयानी प्रस्तुत करिछि। चिकेन बिरयानी पई मु एठी हाफ केजी चिकेन नेछि। बर्तन गोटे चामच सॉल्ट आउ आवश्यक हळदी आउ गोटे लेंबू फाड़ लेमन जूस चुपुड़ी दियंतु। गोटे चामच अदा रसुण पेस्ट, दही गोटे चामच, धनिया पत्र आपणकर हाफ प्लेट, आउ किछि नाली मिर्ची गोटे चामच, जीरा गुंड गोटे चामच, चिकेन मसला हाफ चामच, और गरम मसला हाफ चामच दे भल भाव गुड़े दियंतु। एबे आउ गोटे चामच सोरिष तेल, आउ गोटे कंचा लंका, गोटे तेजपत्र, आउ जायत्री, दुईटा अलैच, दुईटा लवंग, आउ दुई तीनटा मिठा काठ, आ गोटे स्टार एथरे दे दियंतु। आउ पियाज 150 ग्राम पाखापाखी फ्राइड ऑनियन एथरे मिसई दियंतु। याकू भल भाव टिके गुड़े दियंतु। आ गोटे ड्रॉप चिकेन रो सेंट एथरे मार दियंतु। आ टिके फूड कलर दे दियंतु। एटा ऑप्शनल, एटा आपण चाहिले देबे, न देले भी किछि प्रॉब्लम नै। एबे भलो भाबरे ताकू मिक्स करि दियंतु। मिक्स करी फ्रिज रे घंटे पाई मैरिनेट पाई रखि दियंतु। एबे भलो भाबरे मु गोळे देछि। गोळे दे सारी ताकू ढांकी देली। ढांकी दे घंटे पाई फ्रिज रे मैरिनेट पाई रखि दियंतु। बिरयानी चावल भात पाई प्रस्तुति करबा। सेतबे मु प्रथम पानी बसैछि। पानी रे गोटे चामच तेल, आउ गोटे तेजपत्र, दुईटा अलैच, दुईटा लवंग, मिठा काठ, स्टार, आउ जायत्री, आउ धनिया पत्र, भुर्सिंगा पत्र, आउ पुदीना पत्र, और जो लेंबूटा मु चिपुड़ी थी चिकेन रे सेटा को पके दोची। हाफ चामच लुण दे दियंतु। और जो चिकेन अंतर आनी ताकू गोटे ड्रॉप दे दियंतु। देखिए बिरयानी आपणकर भल बास्ना हम। गोटे ड्रॉप देवे। बिरयानी चाउल को धोई 10 मिनिट पर भेदे दियंतु। चाउल पानी पूरा फुटीगला पर चाउल को ढाली देवे। एबे पानी भल भाव फुटिलानी। चाउल जो धोई रखिचंती ताकू धीरे धीरे दे दियंतु। एबे बिरयानी चाउल देखंतु 70% पाखापाखि हो गलानी। एबे याकू छाणी दियंतु। गोटे छणारे एबे ताकू छाणी दियंतु। एबे टिके एतरे बिरयानी मसला गुंड को देई ताको टिके एमती नौटे दियंतु। देखंतु चावल पूरा गोटा गोटा है अच्छी। बिरयानी चावल 70% कुक करके ताको बाहर कर देथिबे। गोटे प्रेसर बसातु। से गरम करिकी तेल 100 ग्राम
ମାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚିକେନକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କୁକରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 2ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଭୃଷିଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଅନିଅନ୍ କିଛି ସେଥିରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଭାତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧା ଭାତ ବିଛେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଅଧା ଭାତ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରାଏଡ୍ ଅନିଅନ୍ ଆଉ କିଛି ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀର 2 ଚାମଚରେ ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ମିଶାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ନହେଲେ ଘିଅ 1 ଚାମଚ ଦେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାତରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରିଥିବ ସେଇଥିରୁ ଅଧ ତାଟିଏ ୟା ଉପରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ 1 ହୁଇସିଲ୍ ହେବା ଆଗରୁ ପ୍ରେସର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରେସର ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରେସର ଖୋଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେଣି ନା ନାହିଁ? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ବିରିୟାନୀ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚିକେନ୍ କେମିତି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ବି ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।